kalian pegangan tinggal 10 menit lagi Bu Mbak.
coklat, pergi aja ke Bali. Naik kapal. Kau beli coklat ya, pergi ke Indomaret aja, ada coklat Kak. Tapi coklat yang di Bali lebih enak daripada coklat yang di Indomaret. Ayo kita jalan-jalan ke sana yuk. Yuk, lihat-lihat coklat-coklat lain.
Main-main sini.